usa sa mga famous nga mga pagtulunan sa simbahan kinig yung gisulti ni Kristo nga ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Duha din ni kaklase ang kalinaw na ay kalinaw nga ihatag sa kalibutan, na asay kalinaw nga ihatag sa Ginoo. Lingiyay mong tupad ing na unsang klasihas kalinaw ang naani mo ron. Nang kalinaw ba? Nganong dili man parihas ang kalinaw nga naa gikas Ginoo ug ang kalinaw nga gikas kalibutan? Unsa may basic na kalainan? Diyan. Ang kalinaw nga gikas Ginoo makawagtang og kahadlok. Mawagtang imong kahadlok. Ang kalinaw sa kalibutan gisagulan og kahadlok. Pareha nang mahadlok ka mamatay kay sigihan kag kulatas imong bana or sa imong asawa nya dili na kag malinawon, buwag. Aron magmalinawon ko, magbuwag ta. Di ba? Kay hadlok man kang sakitan. Ano? Kanang kalinaw nga hadlok kang mailisan kas imong posisyon sa gobyerno. Aron malinawon, atong i-impeach kanang posibleng mopuli nato. Aron malinaw na ta. Murag yun ana ba? Atong ipa-disqualify kanang atong kaatbang politika sa boto nato ang kumilik, ato nang ipa-disqualify aron di nata mabalaka nga naa na siya kay basig mapildi ta, malinaw na ta. Tinukmod sa kahadlok. Ngilingi ana sa imong tupad ing na malinaw ra ka ng imong naong, na kanang naong nimo ba nakahatag na nimo kalinaw. Naarabay daghana sa naong palang daan nang aratol na. Nya aron malinawon, hala, kolori ang buhok. Tinukmod gyapon sa kahadlok nga nganlan unyag tiguwang. Hala, badlisi ng kilay, hadlok mang ingnong batig naong. Hala, kolori ng imong ngabil kanang imong papuapuahan ng imong luspad nga naong. Hadlok manganlan nga murag padung snitso. So ang kalibutan basta mohatag ganig kalinaw, murag kuyog niya ang kahadlok. Gigubat sa Amerika ug sa Israel ang Iran aron malinaw kuno ang ilang kinabuhi. Hadlok man sila na ay musukol nila. Ato ni bumbahag mayo. Tinukmod sa hadlok. Pero ang gikas Ginoo lahi. Tanawa ragod ang kalinaw ni San Pablo. Tanawa. Gibato siya. Di ba? Hinay mong tupad. Sugot kag batuon. May madsi mo ba? Hapak siya bato, kay mo na ilang style sa una, mura man lang magpatay bitin, pakog bato, kadang ilang hukman nga patyon ba, nayoban, lethal injection, ang uban, firing squad, ang uban, putlas liog, ang usas ilang kuan sa una, hapakod kag bato, hangtod ka mamatay. Gibato si Pablo, niya tanaw nila, murag patay na, kay pa naman maginhawa, giguroy ragod nila, murag patay ng iro, nagiguroy. Nya, pag-abot na dito gawa sa syudad, nidugok ang iyang mga followers ug nagampo, sus ni bangon man si Pablo, nabuhi magbalik. So si Pablo namatay na to, nabuhig balik. Pagkabuhi niya balik, siyempre og mabuhi kag balik, maulian ka, mudagan yung kapalayo kay gibato gug ka. Maingon jud ka, uy, luwas ako ninyo basig tiwasan ko atong mahibaw atong nabuhi ko. Tiwasan unya ko.
Pero unsa may gibuhat ni Pablo, nibalik hinoon dito, diin siya gidakop, diin siya gibato. Nibalik, nagtudlo dito sa mga tao. Nya gasigi na og suroy-suroy. Unsa ka to siya naon no, nagburot-burot diri, nagdugo diri. Akong ma-imagine ba dinhi nang lagom diri, nagdaghan kay sa mga sakit, daghan kay mga labhag kay bato gud. Pero nagsigig sangya wa magmain sa iyang naong. Wa magmain sa kasakit ka atos iyang mga bukton, mga tiil kay nangaigo gutos bato. Pero sige siya sangyaw. Wa mahadlok nga basig pun-an siya hapak og bato. Porte na gino niyang suroy-suroy hangtod nga nalibot na niyang daghan kayong lugar, wa gyud mahadlok. Kay nga naman ang naas iyang kasing-kasing ang kalinaw nga gikas Ginoo, the peace that the world cannot give. Muna og inyong ipalit og raffle tickets ang tanan ninyong kwarta, malinawon kay mo. Pero di gani mo mupalit kay moingon dahil ka, uy susugwan ako'y kwarta, kulbaan gyud ko kay unsa lang akong maintenance, unsa na lang ang akong ma-ospital niya ko, masakit niya ko. Kanang imong kalinaw pinaagis pagtigom sa kwarta, tinokmod na sa imong kahadlok o kabalaka. Kalibutano na nakalinaw. Kuralon kuning akong balay kay basin o niya hinuog na mangawat na. Niya ikahuman sa imong kural, malinaw na kay ka. Kanang kalinawat, tinokmod na sa imong kahadlok. No? Butangan pag inimog barbed wire, butangan pag inimog kanang live wire, daghan kay mga wire diha. Butangan pag inimog CCTV, i-attach pag inimog imong cellphone, nya malinaw na dayon ka. Kanang kalinawa, kalibutanon. Nya unsa may laing kalainan sa kalinaw nga gikas Ginoo o kalinaw gikas kalibutan? Ang kalinaw gikas kalibutan, tandugon kaayo. Kanabang dali kay mawa, malinawon kay kabuntag, ratol na kay kaudto. Pero ang kalibutan, ang gikas Ginoo nga kalinaw, gitawag og malungtaron, lasting. Malinawon ka karon, hangtod na gyud nga masakit ka, hangtod na gyud nga mamatay ka, malinawon. Diri sa atong tubag sa Salmo, unsa may tubag nato? Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Kaning kalinaw nga Dios nun para ragid na sa mga higalas Ginoo. Lingay mong tupad na friendship mo ni Lord. Na friendship mo. Kanang higala siyawa, mauna sila'y magsigi og pangita sa kalinaw nga ikahatag sa kalibutan. Pero ang sa Ginoo, ang gipangita ana kalinaw gyud nga Dios nun. Ug unsa may kalinaw nga Dios nun, kana bang siguro na ka nga makasulod sa iyang gingharian. Kana bang gingharian sa Ginoo nga tuas langit. Kinsay siguro na dinhi nga malangit tasang kamot. Pulos mo mga yawanon. Sige mong simba kada buntag. Di pa mo makatubag anang pangutanaha. Di mo katubag. Sige na mong simba. Magbrunda pag yun mo. Nya inighuman pag ismisab. Daghan pa kay mudag pangadjiunon. Wa pa mo kay bao. Malangit ba mong dili? O sabi, kinsay sigurong malangit. Taas kamot. Nanay pipilang napugos. Hibaw ko sa inyong tubag. Pader, wa gitay siguro, Ginoo ra ginahibaw.
Ako mo ingon jud ko ninyo, maoga na inyong tinubagan, siguro gyud mong maimpierno. Ngano man? Si Kristo disulti na, ako ang dalan padung sa langit. Ang mamatay uban kanako, mabanhaw sad uban kanako. Sa ato pa kay wa man kamo isa sa imong kamot, wa gid ay kamo kuyog ni Kristo. Musupak gid ay ka. Mao nang wa kay siguro kay imo man siya gisupak-supak. Klaro kayo. Kay kung kuyog na ka ni Kristo, ay, ngano di man ka mutuos iyang gisulti nga kung mamatay ka kuyog nako, mabanaw sa kakuyog nako. Oh. Aron bisan asa ako, atuaw sab kamo. Di ba? Ang nahigugma kanako, magpuyo diri kanako, ug ako ug ang akong amahan magpuyo diha kaniya. Kaklaro ana. Ato pa wa day ka mahigugmas Ginoo, mas gihigugma nimo imong naong, mas gihigugma nimo imong bana, imong anak, imong balay, imong sakyanan, imong kwarta, imong alahas, imong mga gadgets, mas gihigugma nimo kaysa Ginoo. Mao nang way siguro. Kay di man na makaluwas ka na mga butanga. Kinsa maroy mas gihigugma sa ato mga politicians, ang Ginoo o ang ilang mga positions? Kinsay mas gihigugma ron nila, ang kwarta o ang Ginoo? Kinsay mas gihigugma ninyo, ang kwarta o ang raffle ticket? Kana, mo na isakto. Kamo na itumbaga na, pila na rin atong raffle ticket. Pagkahinaya gisalin. Pero niabot na hinoon siya og 8,118 ang atong halin. Pakpak. Sige lang kitagpakpak, ani. Timan 200,000 ang atong target. 8,000 pa. Pila pa'y kuwang? 192,000. Kaya pa na? Ayaw pa dero, di man na makaya pa dero. Sige, huwag di yun makaya. At least, malinaon tang nakapalit. Ang kanang wa mo palit, mao na sila dili malinaon. Nya mas malinaon pag yun kung mamaligya ka. No? Panguha diha. Tagsa kastab, isuroy-suroy nga to sa inyong mga silingan, imong mga igagaw, imong mga kailang tuas abroad, imo ng baligyaan. Tagsa lang kastab ilang paliton. Dali raman na nato padadaan na to ticket ato ramang i-online, di ba? Padala nga rin kwarta inday, nga ako lang ning i-online nimo, ana. Kasayon ra ana. Di ba? Nga wa gid mo mag-mind. Sige lang yun mong tigo man na inyong kwarta, ang simbahan, inyo lang yung pasagdan. Away noon, tingali, mao na inyong kalinaw. Kaya daghan kag kwarta, magpunay kag tanaw ng imong malita-malitang kwarta, kanang imong gisod sa imong bag nga kwarta, sige kag tanaw ng imong gibandol-bandol nga kwarta, malinaw tingali ka. Pero kalibutanon man na, gitawag na og lumalabay nga kalinaw, dili malungkaron. Kung para ginang imong kwarta ng siging pariban, siging pakulor ang na imong buhok, malinaw tingali ka humag color sa imong buhok, pero lumalabay. Pero di na ka magpakulor, kay tungod imong ipalit og raffle ticket, ay sus, bisag mamatay pa kay kaugma, pagka malinaw nimo, bisag libakon pa ka, bisag dauton pa ka, bisag singhagan pa ka sa atubangan, pagka malinaw nimo. Mo na gitawag og kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Naipipila karon ako, makaila, ang uban madre pa gani, moingon nga, wa na jud ko kahibaw sa meaning sa akong kinabuhi, na kung, sister ba ya? Atong tagaag meaning ter. Ang sa may meaning pa der, ay pagpakamatay para sa Ginoo, naunsa man ka diha. Kadaghan ba nimo dihang demand sa imong kinabuhi? Ana man ta magkuan ka na ba daghan kay kag gustong i-secure sa imong kinabuhi, ang akong naong, ang akong future, ang akong family, ang akong unsa pa na diyang imong ipang-secure. Bisag pare, bisag madre, maigo gyud anang kalinaw nga kalibutanon. Kana bang
Kana bang gitawag og material security, physical security. Ayaw na. I-secure imong kalag. Para karon kana Father Orly Ruiz. Pagkapari ana, maupay pagsugod-sugod na kong serve sa Simbahas Guadalupe. Maguwang lang na siya na akong mga 3 ka tuig aw duha. Kay 63 naman ang mga almost 3. 65 man siya, ako 62 bang ko karon. Pero pag-serve na mo sa pagkapari ana niya. Karon ni taliwa na. Nya, ako magsige sa kong ingon, ang akong future. Kutob ra ko 65, patay na. May pag-ihurot ni nakog baligya ang ticket karon samtang buhi pa ko. Magsige ko yaw-yaw, no? Kay basig mahalinan. No? Haron, og mamatay ko ugma, at least makaingon ang Ginoo, imog yung gi-maximize hangtod sa katapusan nimong paglitok og pulong nakabaligya jud kag raffle ticket. Para sa simbahan. Ingna sa imong tupad, ingna basig ugma na ka. Ingna basig ugma na kay ang pari gani namatay, ikaw pa ka. Nya, unsa may imong buhaton karon, ihurot sag palit og raffle ticket ng kwarta nimo. Aron ikamatay nimo, duwa kay dadon gawas lang sa pag-ingon ang imong gugma sa simbahan maoy maoy imong bahandi nga ikapresentar ngadto sa Ginoo. Kidi man na mada ang kwarta, kanang imong kwarta, kanang imong balay, kanang imong yuta, di man na nimo mada aron ipresentar sa Ginoo ang imong gugma sa simbahan, ginamit ang mga gasa o mga grasya nga imong nadawat sa Ginoo. Muna magampo ta ang ato unta mga politicians, gamiton unta nila ning dako kaing grasya nila nga naa nilay elected, naa nilay appointed. Gamiton unta nila sa paghigugma sa katawhan, paghigugma sa atong nasod. Dili unta nila gamiton sa pagsigig secure sa ilang future. Kay mga matay ra na sila. Hoy, mga executive o legislative o uban pang appointed, mga matay rata. Basig ugma na ang inyong schedule. Nya, sige lang yapon mo away, sige lang yapon mo tago ang mga malitang kwarta, kana mga gipangkurakot nga kwarta, makit-an ra ba nas Ginoo, inig-abot nas panahon nga moatubang na mo niya. Basin unyag di mo kadaog sa mga malitang kwarta nga inyong gitaguan karon, iuli na sa nasod. Di ba? Kay basig unya makras na ng eroplanong inyong sakyan, private plane pag nimo. Basig unya mulinog og matumpag ng kwartong imong gihigdaan, bisag nindot kay na nabiakas kondominium, basig malusno ng kondominium. Nga naapag yung imong malitang kwarta diha. Patay ka rin. Lilingay mong tupad katapusan ingna ninduta kag ihatag ang usa ka malita nga ni sa atong atong parokya. Human ginitanan atong project. Kamo og dai mo hatag dinhi malita, may pader nakaamgo ko sa imong gisulti. Anhilan ni nako iuli ang usa ka malita. Unsa mudawat mo dili? Mga yawan noon man sa day mo. Ayaw, ato nang iuli ngadto sa panudlanan sa atong gobyerno. Anong inyo man sa nang kuano? Pero moingon na ang gobyerno nga, sige, inyo man ning giuli. Ako na lang sa ning ibalik diha ninyo. Kana ato na nang dawaton. Ato. Inyo sa inyo, dahil gastuon sa dahil.